happy to be in the house Aleluya. of God. Qué Hallelujah. privilegio estar en la casa de Dios. Amén. It's such a privilege to be in the house of God. Amen. Siempre damos gracias a Dios We always give God thanks por el privilegio que Él nos da for the privilege that He gives us de poder compartir juntos. to be able to share together. Doy gracias a Dios por el equipo de alabanza, I give God thanks for the team of worship. por lo que Dios está haciendo, pero más por lo que va a hacer. Amen. For what God is doing and more for what He will do. También por el liderazgo. And also for our leaders. Y sabemos que Dios está en nosotros todo el tiempo, And we know that God is within us all the time, dirigiéndonos, guiding us, guiándonos a que se haga su voluntad. directing us so that His will is done. Así que te doy la bienvenida si estás conectado. So I welcome you if you're connected. Los que están aquí sean bienvenidos Those of you that are here, be welcome. y los que se van a conectar. And those of you who will be connecting, Espero que recibas esta palabra, I hope that you receive this word, que el Espíritu Santo te toque ahí donde estás, that the Holy Spirit touches you right there where you para are, que tu espíritu sea alimentado hoy. so that your spirit could be fed. Así que pedimos ahora mismo que los ángeles remuevan toda distracción So we ask right now that the angels remove all distraction y que puedas concentrarte en la palabra, and that you can concentrate on the word. para que no solamente recibas la palabra, sino que la mantengas dentro de ti Not so that you only receive the word, but that you can also maintain that word inside of you. y pueda producir el cambio que Dios quiere. And you can produce those changes that God En- wants. el tema de hoy tan hermoso Today's beautiful topic, dice: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. it says, blessed is he who doesn't condemn himself En lo que aprueba. in what they approve. Bienaventurado Blessed is he no se condena who does not condemn a sí himself, mismo themselves en lo que aprueba. in what they approve. Hoy vamos a hablar, el Espíritu Santo como que me hizo meditar mucho It's like the Holy Spirit, I had to meditate a lot en ese verso, porque lo que acabamos de leer es un verso de la Biblia, in ¿verdad? that verse, because what we just read is a verse in the Bible, right? Y ahí vamos a ir en el libro de Romanos, And there we're going to go to the book of Romans el capítulo 14, verso 22, from chapter 14, verse 22. y del 22 al 23. From verses 22 to 23. Doy gracias también a Luisa que me está interpretando esta mañana. Thank you. I give thanks to Luisa, myself, for interpreting. Thank Y you. qué lindo. Dice Romanos 14, 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios, porque bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Romans 14:22 says, I'm sorry, it's verse 22. 22. So whatever you believe about these things, keep between yourself and God. Blessed is the one who does not condemn himself by what he approves. Verso 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo, dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Verse 23 says, but whoever has doubts is condemned if they eat, because eating is not from faith. And everything, it says, everything that does not come from faith is sin. Me llama la atención porque dice todo. No dice algunas cositas por ahí, lo que quiero, no. Todo dice lo que no proviene de la This fe. captures my attention because it says everything, not just some things, it's saying everything. Nuestra vida como hijos de Dios. Our life as children of God. Por ahí me estás escuchando y te suena esto como lindo, ¿verdad? For those of you that are listening to me, you might think, wow, this sounds really nice, right? Es solo por la fe. It's only by faith. La fe es lo que produce en nosotros la majestad de Dios en nuestras vidas. The faith is what produces in us God's majesty in our lives. Y hoy vamos a hablar de la conciencia. And today we're going to talk about our conscience. Y sé que es un tema tan profundo y tan importante, And I know that this is such a profound, it's such an important topic. porque realmente de la conciencia depende toda nuestra vida. Because truly, from our conscience, that's where our entire life depends. Nuestras relaciones, Our relationships, nuestras vivencias, our living, nuestras experiencias, our experiences, nuestra creatividad, our creativity, nuestros sueños, our dreams, nuestras metas, our goals, nuestros proyectos y destino final. our projects, and our final destination. ¿Por qué la conciencia es tan importante? Porque Dios nos creó una conciencia.
So why is the conscience so important? Because God created us for us to have a conscience. y cómo debe estar o debería estar muy unida a la fe. And how it should be very, very in unity with the faith. Por eso la palabra dice, ¿tenés fe? That's why the word says, do you have faith? Tenela entre tú y Dios. If you have it within yourself Es decir, and tiene God. que haber una relación estrecha entre nuestro corazón y el corazón de Dios para tener fe. And it says that there has to be a relationship, a versatile Una relationship, relación directa entre nuestro corazón y el corazón del Padre. a direct relationship within our heart and the heart of the Father. ¿Por qué? Porque la palabra dice que si nosotros hacemos algo y no proviene de esa relación que tenemos, de esa fe, Because the word says if we have something and it doesn't correlate with our faith with God, la palabra dice que es pecado. the word says that it's a sin. Yo no lo digo, lo dice Dios. I'm not saying this. God is saying this. Entonces, dice Romanos en otra versión 14:22, In another version, Romans 14:22 says, dice, es dichoso aquel "Blessed is he que usa su libertad that uses his freedom sin cargos de conciencia. without any debt to their conscience." Imagínate lo que dice la Biblia. Imagine what the Bible is saying. Entonces nos preguntamos por qué Dios me dio la conciencia. So we ask ourselves, why did God give us a conscience? Bueno, la palabra es clara, para que estemos convencidos Well, the word is very clear so that we are convinced de que lo que hacemos no nos condena, that what we do does not condemn us. de lo que aprobamos no nos condena. That what we approve does not condemn us. ¿Y qué dice la palabra de acuerdo a la conciencia? And what does the word say according to conscience? ¿Cómo la define Dios? How does God define it? No el diccionario secular, sino la palabra de Dios. Not the dictionaries of this world, but the word of God. Decirle que está al lado, ajustate los cinturones. Tell the person next to you, Hey, tighten up those seatbelts. Prepárate para recibir hoy. Prepare yourselves to receive today. Hoy recibimos para crecer. Today we Hoy receive recibimos to para grow. cambiar. Hoy queremos avanzar. Today we receive to change. Today we want to advance. Aleluya. Romanos 2, Aleluya. verso 14. Romans 2, verse 14. Dice, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Ay. Romans chapter 2, verse 14 says, "Indeed, when Gentiles who do not have the law do by nature things required by the law, they are a law for themselves, even though they do not have the law." Decir que está al lado, Dios es perfecto en todos sus diseños. Tell the person next to you, God is perfect in all his designs. Y Él tiene cubierto todas nuestras excusas. And he has covered all our excuses. Dice el verso 15. Verse 15 says, Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Verse 15 says, "They show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them, and at other times even defending them." Y dice el verso 16, en el día que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Aleluya. Verse 16 says, "This will take place on the day when God judges people's secrets through Jesus Christ, as my gospel declares." Hallelujah. Entonces, para Dios no hay nada escondido. So for God, there's nothing that could be hidden. Él creó en el ser humano la conciencia con un propósito, He created in the human being the conscience with a purpose, para que la conciencia dé testimonio so that the conscience can give testimony de lo que sabemos y de lo que conocemos. from what we know and what we already Understand, yes. ¿Por qué? Porque la conciencia va a expresar lo que nosotros sentimos. Why? Because the conscience will express what we are already feeling. Por medio de nuestros pensamientos, la conciencia está todo el tiempo activa. Through our thoughts, the conscience is always active. Cuando nuestra conciencia está guiada por Dios, When our conscience is being guided by God, entonces somos victoriosos en todo lo que hacemos. then we are victorious in everything that we do. ¿Por qué Dios nos enseña a que nosotros estemos examinando nuestra conciencia todo el tiempo? Why does God show us
tells us that we should be examining our conscience all the time. Porque de nuestra conciencia va a depender todos los resultados que tenemos en la vida. It's because from our conscience, it will depend to all the results that we will have throughout our lives. Dice el libro de Hechos 24, verso 16. The book of Acts, chapter 24, verse 16 says, Dice, por esto yo también me esfuerzo para conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. 24:16. Acts 24:16 says, So I have strived always to keep my conscience clear before God and man. Entonces, mira qué claro lo que dice aquí. So look how clear it is what's saying here. Yo me esfuerzo, es decir, hay una decisión personal con la conciencia. It's saying I am striving, meaning there's a personal decision with the conscience. Para poder mantenerla, dice, In order to be able to maintain it, it sin says, ninguna mancha delante de Dios without any stain before God y delante de los hombres. and before men. Es decir, que nuestra conciencia va a estar siempre detectando la relación que tenemos con Dios y la relación que tenemos con los que nos rodean. Is to say basically that our consciousness will help us detect the relationship that we have with God and the relationship that we have with humans here Dios on la earth. creó dentro de nosotros God, He created it inside of us. y debería estar sometida a la conciencia And the conscience should be submitted. y debería estar informada, entrenada por la palabra revelada de Dios. And it should be informed and trained through the word of God. Debería ser como ese reloj que tenemos adentro. It should be like that clock that we have inside. Si realmente la conciencia pudiera ser saludable todo el tiempo, If truly the conscience could be healthy all the time, no debería tomar nunca una autoridad por encima de Dios. it should never take an authority above God. Nunca debería ser nuestra autoridad final apartada de Dios. It should never be our final authority set apart from God. ¿Por qué? Porque cuando la conciencia se separa de Dios Why? Because when that conscience is separated from y God quiere hacer las cosas a su manera, and wants to do its thing its own Dios way, dice, pero la conciencia dice, no, hoy no, mañana. you know, God is saying A, but the conscience is saying, oh no, not today, tomorrow. La conciencia es muy cambiante, The conscience is always es changing. limitada It is limited. y aún lastimada por muchos errores. And it's hurt because of a lot of mistakes. Es muy triste ver mucha gente, It's very sad to see so many people, aún hijos de Dios, even children of God, creyentes, believers, que cauterizan su conciencia that they capture their conscience, y en vez de adorar a Dios, and instead of worshiping God, en vez de santificar su conciencia, instead of sanctifying their conscience, en vez de seguir los patrones divinos, instead of following this divine patron, adoran los sistemas del mundo they adore the systems of the world para satisfacer las necesidades terrenales. to satisfy their territorial needs. Y es ahí donde la conciencia empieza a juzgar. And it is there where the conscience begins to judge. Juzga a Dios, They judge God, juzga la palabra, they judge the word, juzga a la gente que tiene alrededor. they judge the people that are around Y ahí es them. donde la conciencia puede caer en condenación, And that is where the conscience will fall into condemnation. porque afirma una mentira como una verdad. Because it's affirming a lie like it is a truth. Por eso Pablo nos dice en el libro de los Romanos, That's why Paul is telling us in the book of Romans, bienaventurado es aquel blessed is he que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. does not condemn himself for what he approves. Cuando tú meditas en esto, When you meditate in this, esto es muy profundo. this is so profound. Es tan profundo que es impactante lo que Dios nos está diciendo. It's so profound that it's impactful what God is telling Espero us. que puedas capturar la perla que tiene, porque es hermosa. I hope that you can capture that pearl that it has because Porque it's va beautiful. más allá de tus habilidades intelectuales, de tus facultades lógicas, Because it goes beyond your intellectual abilities or your de tus facultades, de toda tu condición lógica que that tengas all en la your mente. logical conditioning that you have. Esto es lo que me dijo el Espíritu Santo. This is what the Holy Spirit told me. ¿Puedes ver el juez interior brillar? Can you see the judge glow or shine? Inside of you. The judge inside of you shine ¿En libertad in freedom? o ser humillado? Or are you being
humiliated por su obstinación. by its obstination. Yes. Yes. Sí. Yes. ¿Es libre por su humildad It's freedom by humility, o es esclavo de su necedad? or is it a slave to its needs? Te lo voy a repetir. I'm going to repeat this. ¿Puedes ver el juez interior brillar en libertad Can you see your inner judge shine in freedom? o ser humillado por su obstinación? Or could it be humiliated by obstination? Sí. Yes. ¿Es libre por su humildad Is it free by humility? o es esclavo de su necedad? Or is it a slave to its needs? Vamos a... Qué hermosa, ¿verdad la palabra? How beautiful the words, right? Amen. Yes. Vamos a 2 de Corintios Let's go to 2 Corinthians 1:12. 1:12. Dios siempre nos habla. God, He's always talking to A veces us. nos habla en poemas, Sometimes He talks to us in poems. a veces nos habla en una canción, Sometimes He talks to us in a song. a veces nos habla con una exhortación Sometimes He talks to us with an exhortation. o simplemente nos habla con el silencio. Or He simply speaks to us with silence. Pero Dios le habla a nuestra conciencia But God speaks to our conscience por medio de su palabra. through His word. 2 de Corintios 1:12 dice lo siguiente: 2 Corinthians 1:12 says the following. porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, y no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, que no hemos conducido en este mundo y especialmente hacia vosotros. 2 Corinthians chapter 1 verse 12 says, "Now this is our boast. Our conscience testifies that we have conducted ourselves in the world, and especially in our relations with God, with integrity and godly sincerity. We have done so, relying not on worldly wisdom, but on God's grace." Qué hermosa la palabra. How beautiful is the word. ¿Dónde está nuestra satisfacción como hijos de Dios? Where's our satisfaction as children En el of God? testimonio que da la conciencia. It's in the testimony that the conscience Piensa gives. cómo la conciencia está testificando todo el tiempo. Think of how the conscience is testifying all the time. Acá Pablo está diciendo, Paul is saying mi here, conciencia da testimonio my conscience gives testimony en la santidad y en la sinceridad. in holiness and in sincerity. Me llama la atención porque no dice la que viene del hombre, This captures my attention because it doesn't say what it comes from men, sino la que viene de Dios. but of the ones that come from God. Porque Dios es realmente perfecto en la sinceridad y en la santidad. Because God, He's the only one that's perfect in integrity and sincerity. Por eso nuestra conciencia puede dar testimonio cuando está la relación con Él. That's why conscience can give testimony when that relationship with God is existent. Realmente es muy bendita la persona Truly, the person is truly blessed cuya conciencia está perfectamente unida a lo que Dios dice. when their conscience is completely united with what God says. Es como que cuando la conciencia sincroniza con la palabra, It's like it says when the consciousness is synchronized with the word. cuando cumple los deseos de Dios, When you fulfill the desires esa of God, persona es bienaventurada, dice la palabra. that person is blessed. That's what the word says. Bienaventurado, dice la palabra, Blessed, the word says, aquel que no se condena lo que aprueba. is those who don't condemn what they approve. Hechos 23:1. Acts 23:1. Dice la palabra en Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Qué lindo. Acts 23:1, Paul says, Paul looked straight at the Sanhedrin and said, "My brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day." Amen. Dice: yo he vivido delante de Dios. It says, "I have lived before God." Cuando tú miras esto y te miras en el espejo de la palabra When you look at this and you see yourself in the mirror of the word, y puedes ver lo que él está diciendo, and you could see what he is saying, dice: hasta el día, hasta hoy, hasta este momento, it says, up until today, at this very moment, yo he vivido delante de Dios. I have lived before God. O sea, es tan importante como nosotros vivimos delante de Dios. It's
It's just so important how we are living before God, Porque Él nos está viendo todo el tiempo. because He's seeing us all the time. Aunque nosotros no lo veamos, Él sí nos ve. Even though we don't see Him, yeah, He sees us. A veces no lo escuchamos, pero Él nos escucha a nosotros todo el tiempo. Sometimes we don't listen to Him. We can't hear Him, but He's hearing us all the time. Y Él dice con una conciencia limpia. And He says, with a clean conscience. Lo que me da a entender que hay una conciencia sucia. What this is allowing me to understand is that there's Decirle a al que está dirty al lado, te están conscience. hablando. Tell the person next to you, they're talking to you. ¿Qué significa tener una conciencia limpia? What does it mean to have a clean conscience? Y ahí donde estás, dale un like, un share, comparte el mensaje. And right now where you're at, give a share, give a like, share this message. Esta palabra puede salvar un matrimonio. This word can save a marriage. Te puede salvar de caer en la prisión mañana. It can save you from falling and going into prison Te puede tomorrow. salvar que dejes la adicción en la cual te tiene atada. It can save you from that addiction that's keeping you binded. Todo está en la conciencia. Everything's in the conscience. Cuando hay una conciencia limpia, When there's a clean conscience, puedes disfrutar de la compañía de Dios you can enjoy God's company. y te agrada crecer espiritualmente. And you will enjoy growing spiritually. Crecer en las emociones, crecer económicamente. Grow in the emotions, grow in your finances. Ser un verdadero líder espiritual. To be a genuine and real spiritual leader. Para eso Dios nos creó primero. For that, God created us first. Para ser un líder espiritual. To be spiritual leaders. ¿Por qué? Porque un líder espiritual Why? Because a spiritual leader va a dar frutos will give fruits. de que tiene conocimiento, That they have knowledge. de que va a testificar, That they will testify. que está en sus planes, en su agenda, That what's in their plans, that what's in their agenda. es su destino final. What's their final destination. Muchas veces, A lot of times. por medio de la sabiduría carnal, Through fleshly wisdom. por medio de la sabiduría del mundo, Through wisdom of the world. entonces a veces hay como mucho enfoque en todo lo que es terrenal. Sometimes there's too much focus on everything that's territorial. Eso that's earthly. lastima la conciencia, And that hurts the conscience. porque nuestra conciencia debería siempre estar mirando el destino final. Because our conscience should always be focused on the final destination. Lo más importante para nosotros y nuestras generaciones debería ser toda la eternidad que viene. The most important thing for us and our generations to come should be the eternity that's coming. Entonces va a decir, entonces no hago nada ahora. No, no dice eso la palabra. And so now I'm not going to do anything. No, the Lo que word te is está not diciendo, saying todo that. lo que hagas ahora, que tengas una conciencia limpia porque estás enfocado en la eternidad. What it is saying is that everything that you're doing now, make sure you have a clean conscience and be focused on the final destination. ¿Por Which qué? is Porque una eternity. conciencia limpia te va a dar una libertad interior Why? Because a clean conscience will give you an interior wisdom. y te va a permitir freedom. disfrutar la vida de una manera diferente. And it will allow you to enjoy life in a different way. Todo el tiempo y en todo lugar. All the time and everywhere that you Porque go. no hay acusaciones internas, Because there's no internal accusations. no hay resentimiento, There's no resentment. no hay injusticias, There's no injustices. no hay salidas inesperadas, There is no goings without waiting. no hay comparaciones. Es decir, There's "Ay, no comparisons. Say I. no te compares con nadie. Don't compare yourself with No uses el anyone. sistema del mundo para determinar quién eres y lo que puedes hacer. Don't use the system of the world to determine who you are and what you could do. Porque la fe es ilimitada. Because the faith is unlimited. Porque cuando tu conciencia está enfocada en lo ilimitado, no tenés que compararte con otro ser humano. Because when your conscience is focused on what's not limited, you don't have to compare Es yourself decir, to no other vas a humans. necesitar alimentar tu ego para poder producir. And you won't have to feed your ego to be able to produce. Porque Dios va a remover esa altivez, Because God, He will remove that haughtiness. que a veces está escondida That sometimes it's hidden. y que el mundo es muy hábil para desarrollarla y activarla. And the world is too agile to be able to develop it and activate it. Vamos al Salmo 16, del verso 7 al 9. Let's go to Psalm 16 from verses 7 to 9. 7 to 9. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. 16, 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. Psalm 16:7 says, I will praise the Lord who counsels me. Even at night, my heart instructs me. O sea que la conciencia es mi maestro. It's to say that my conscience is my teacher. Decirle que está al lado también cuando duermes estás en la escuela. Tell the person next to you that when you're sleeping, you're in school.
Porque Dios aprovecha todo lo que Él creó. Because God, He enjoys everything that He created. Y nos dio la conciencia para que a la noche, cuando estamos durmiendo, cuando parece que nada está pasando, todo está pasando. And He gave us a conscience that because so that at night when we're sleeping, where we think that nothing's going on, everything is going on. Tú sabes cuando la conciencia está sucia. You know when the conscience Ahora is voy a ir, dirty. ajustate los cinturones porque voy a ir bien profundo. Well- Y te va a gustar porque esto es apasionante. Sign up those seatbelts because you're going to like this. This is very passionate and I'm going to go very profound. Pero me gusta porque dice, bueno, el verso 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. And I like this a lot because it says in verse 8, well, I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. ¿Por qué te enseña la noche? Why does it show you the night? Porque si tienes una ofensa escondida Because if you have a hidden offense, y no eres responsable de sacártela, you're not responsible in removing that sino que la offense, escondes y la guardas y la guardas y la guardas. but you're hiding it. And then you're guarding it and you're guarding it and you're guarding it. Entonces esa ofensa no te deja dormir. Well, then that offense is not going to let you sleep. Después tienes problemas de estómago, tienes acidez Then you have problems with your stomach, you have acid, y tienes reflux, tantos otros problemas. and you have just so many other problems. Porque cuando hay una ofensa escondida, el enemigo no te permite avanzar en nada de lo que Dios quiere hacer. Because where there's a hidden offense, the enemy won't let you advance in absolutely anything that you want to accomplish. Entonces hay que tomar responsabilidad y ver qué ofensa hay escondida. So there has to be a responsibility and seek out what offenses are hidden Para pedirle perdón a Dios y a la persona que lastimaste si hay que hacerlo. ask God for forgiveness and ask the person for forgiveness, the person you hurt. Una conciencia limpia A clean conscience va a tratar de restituir lo que dañó. is going to try to restitute A lo mejor whatever they damage. juzgaste equivocadamente, Maybe you judged the wrong way. juzgaste injustamente. You judged and you weren't fair. Maybe dañaste los sueños de otras personas, la reputación de otra persona. Maybe you damaged the dreams of another person, the reputation of another A lo person. mejor diste elogios cuando no los sentías. Diga, ay, conmigo. Maybe you gave hate. Elogios. Le dijiste, ay, qué linda que estás. Y por adentro decías, ay, qué horrible que se ve. Oh, you were being, you were Porque hay being mucha fake, gente así, ¿verdad? and you were telling people that you felt Acá about- no, seguramente no en Miami. There's a lot of people like that, right? But not here. Que Not in cuando dan Miami. elogios porque lo sienten. Because when they're giving compliments, it's because they feel it. Cuando te regalan algo es porque lo sienten de corazón. And when they give Y you no, something, ay, it's because they feel it from Ay, heart. tengo que comprarle algo, lo tengo que regalar. Esto es una conciencia sucia. Or man, I have to buy them a gift. I Decir al have que to. está al lado, ay, te That's a están dirty hablando, conscience. te están hablando. Tell the person next to you, they're talking to you, they're talking to you. O a lo mejor pediste algo prestado y nunca lo devolviste. Or maybe you gave something borrowed and you never gave it back. Porque hay gente que a veces le prestas algo y se pensó que se lo regalaste. And there's some people, you let them borrow something and Pero they think tu that conciencia sabe que no te lo regalaron, but your conscience know that they didn't gift it to you. They sino let que you vos te lo borrow it. agarraste. But no, you took it and you kept it. Ay, Ay, bienaventurado el que no se condena a sí mismo blessed is he who does not condemn himself en lo que él aprueba. in what he approves. Una conciencia limpia A clean conscience nunca pondrá obstáculos a relaciones puras y saludables. will never put Ay, ay, obstacles to relationships that are pure and healthy. Te lo voy a repetir. I'm going to repeat this. Una conciencia limpia A clean conscience nunca pondrá obstáculos will never place a obstacles relaciones puras y saludables. to relationships that are pure and healthy. Porque va a ser como un imán que va a atraer ese tipo de gente. Because it'll be like something that will attract those type of people to you. Pero un corazón que se siente condenado, rechazado, humillado. But a conscience that feels Un the reject, corazón a heart que se siente condenado, humillado, rechazado. that feels condemned, rejected, Humillado. and humiliated Nunca va a poder disfrutar will never be able to enjoy de la confianza de una amistad verdadera. the confidence of a true friendship. Te lo voy a repetir. I'm going to repeat this. Todo en la conciencia. Everything that's in the Un conscience. corazón que se siente condenado, A heart that feels que se condemned, siente rechazado, that feels que se siente rejected, humillado, that feels humiliated, no va a poder disfrutar will never be able to de la enjoy confianza de una amistad verdadera. the trust of a friendship that is true. Porque la conciencia libre Because the free conscience no lucha por ser aceptado doesn't struggle to be accepted y no sufre al ser rechazado. and doesn't suffer when
when they're rejected. Te lo voy a repetir. I'm going to repeat Esto me lo dio el this. Espíritu Santo. The Holy Spirit gave this to Yo me. solamente lo escribí. I just wrote this. La conciencia libre The free conscience no lucha por ser aceptado will not struggle to be, will not want to be accepted, y no sufre al ser rechazado. and doesn't suffer when they're rejected. Ay, diga conmigo, ay, ¿cómo está mi conciencia, Señor? Will say, "Oh Lord, how's my conscience? ¿Cómo la limpio, Señor? How do I clean it, Lord?" Hebreos, a ver si hacemos un Google, ¿cómo limpiarla? Hebreos Maybe you'll Google- 9:14. Maybe you'll Google it. Hebreos 9:14. In Hebrews 9:14, Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hebrews 9 verse 14 says, "How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciousness from acts that lead to death, so that we may serve the living God?" Dice, purificará vuestra conciencia It says it will purify, it will clean our de conscience obras muertas from acts that lead to death, para servir al Dios vivo. to serve the living God. O sea, Amen. el poder de la sangre de Cristo, Is to say the power of the blood of Jesus que va a sacar todo daño que la conciencia tenga. that will remove all damage that the conscience has. Desde el vientre de la madre, From the womb of the mother, la conciencia debe ser purificada, the conscience should be purified, lavada. cleansed. Y lo más importante, And the most important thing, no solamente limpiarla, not only to clean porque hay gente que it, la limpia un día, because there's como people that algunos they'll que clean limpian it la one casa un day, día, like those that clean the house for one y day. después por 3 meses no la limpiaron. And then for 3 months, they don't clean it. Entonces no es importante limpiar, It's important to clean. no es solamente It's importante not limpiarla, only important to sino clean it, mantenerla limpia, but it's to maintain it clean. mantener la conciencia limpia. Maintain the conscience clean. Y eso va a llevar un tremendo entrenamiento And that'll take tremendous training. que viene de la palabra, That comes from the word. que viene de Dios. That comes from Ningún God. humano nos puede limpiar la conciencia. No other human being can clean our own consciousness. Y aunque haga algo bueno, la conciencia no se limpia con mis actitudes buenas. And even if you do good things, good deeds, that your conscience will be clean from Ahora that. vamos más profundo. Now let's go more profoundly. Nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos We need to be honest with our own selves y con los que nos rodean. and with everyone that's around Como us. dijo Pablo, en santidad y en sinceridad. Like Paul says, in holiness and integrity and sincerity. Recordemos que la conciencia pasa juicio sobre nuestra voluntad. Let's remember that our consciousness, it gives us judgment through our will. Y esa voluntad va a ser afectada por lo que la conciencia le está diciendo. And that will, it will be affected by what the conscience is telling them to do. Nuestra conciencia va a insistir todo el tiempo Our conscience, it will always be insisting all the time que hagamos lo que pensamos que está bien y evitemos lo que pensamos que está mal. it'll tell us to do what we believe is right and to avoid doing what we believe is wrong. Es decir, te va a decir, haz lo correcto, It will tell you do what is right. aun cuando quieras hacer lo incorrecto. Even if you want to do what is wrong, Haz lo justo, do what's right. aunque quieras ser injusto. Even if you don't want to, if you want to be unjust, Haz lo puro, just do what is pure. aun cuando quieras hacerlo impuro. Even if you want to do what is unpure, Y te va a decir, haz lo verdadero, aunque te quieras mentir y ser falso. and it'll tell you do what is true, even if you want to lie and be fake. Siempre que esté conectada a Dios. Every time that you are connected to God, Si estás desconectado if you're disconnected, y tienes otros patrones de vida, you have other patterns to your vas a life. cauterizar la conciencia. You will categorize the Sí, la vas a conscience. neutralizar, la vas a como anular You'll not neutralize it. You will annul it. y vas a hacer lo que quieras. And you're just going to end up doing whatever you want. Pero para poder silenciar la voz de una conciencia vengativa, But in order to be able to silence the voice of a conscience that is vengeful, hay que confesarlo delante de Dios.
You have to confess it before God. Hay que ser honesto delante de Dios. You have to be honest Hay before que God. desnudarse delante de Dios. You have to get naked before God. Y nuestra conciencia tiene que estar delante de Él y ser honestos con Dios. And our conscience has to be before Him, and we have to be honest Y with hacerlo God. lo antes posible. And do it as soon as possible. Apenas uno se siente que hay algo, porque la conciencia como que te inquieta, ¿verdad? As soon as you feel it, because you know that consciousness, it makes you Estás uneasy. titubeando, no querés hablar, como que ¡ay! El reloj está You marcando. know, you don't want to talk, you want to isolate. You know, it's like that clock is marking Porque you. tu conciencia te está diciendo, estás haciendo algo equivocado. Because your conscience is telling you you're doing something wrong. Dios te dice, anda por acá y te está yendo por allá. God is telling you, go over here, but you're going over there. Entonces ahí se crea la culpa And then that's where guilt will come sobre el bien que no se ha hecho. over the good that has not been done. Ahí es donde se daña la conciencia. That's where the consciousness becomes damaged. No por los pecados que omitiste, que no te diste cuenta. Not because of the sins that you committed, but that you weren't aware about. No, es por No. los pecados de comisión, los que sabes que estás haciendo incorrecto y los querés seguir haciendo. It's for those sins that you know that you're doing, that you know are wrong, and you're still doing them. Mucha gente hace actividades religiosas. A lot of people, they Ay, decía engage que está al in, lado, ay, 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 in ay, ay. religious activity. Tell the person next to you, Y van a la I. iglesia, van They a go la to iglesia, church, oran, they pray, interceden. they intercede. Es como que saben que la conciencia está incómoda, entonces tratan de, ay, voy a hacer esto para que descanse mi conciencia. It's like the consciousness is you know, they're doing this to try to make it calm. Es como que la quieren programar por un tiempito para, ay, voy a ver si esto me alivia esto que tengo adentro. It's like programming their consciousness to be like, oh, if I do this, let me see if I will find some alignment. Entonces se ponen una meta y dice, ay, voy a hacer el bien, ahora me voy a comportar, voy a ser juicioso, y sigue la canción por ahí. So, you know, then you start with these goals of, you know what, I'm going to be good, I'm going to change, I'm going to do this, and and those goals Creyendo keep que going. todo eso los va a liberar. Believing that all those things are going to set them free. Ay, voy a hacer esto, voy a servir en la casa de Dios para aliviar la conciencia. Oh, I'm going to do this, I'm going to serve in the house of God to alleviate the conscience. Y no pasa nada. And nothing happens. Entonces por un tiempito se siente bien. And so for a little bit of time being, they feel good. Pero adentro no son libres. But internally, they're La not conciencia free. todavía les sigue diciendo, no, seguí mintiendo, seguí adulterando, seguí haciendo esto. ¿Por qué? Porque trataron de descansar la conciencia con actividades. And then the consciousness, it'll feel like the conscious will feel free because you're doing these little activities that you're engaging and going to church. But you continue to do things like watch porn, commit adultery. ¿Saben? ¿no? You know. Pero entonces después dice, ay, yo no sé por qué me siento así, por qué esto es así, porque el ser humano es tan inteligente. And then you'll say, oh man, but why do I feel this way? Why? And you know, because human beings are so intelligent. Ay, Dios no me escucha, no me responde. Muchos me escriben a mí. Oh, God doesn't respond Yo no to me, sé he's por not qué no me listening habla to Dios, me. yo le hablo y no me contesta. So many of them write this to me and they say, but he doesn't answer me. I talk to him and he just doesn't answer me. Pero hacen lo que quieren con sus vidas. But they're doing whatever they want with their lives. Entonces adentro se sienten indignos, So inside they feel unworthy. se sienten culpables. They feel guilty. Y aun aunque sirvan a Dios como lo hacen con culpa, no pueden disfrutarlo. And even when they serve God, because they do it with guilt, they cannot enjoy it. Entonces viven una vida conflictiva entre lo que quieren aparentar por afuera y lo que son por adentro. And so they live this life in conflict in what they're appearing to be on the outside, but what they truly are in the inside. Esto es lo que se llaman las obras muertas. That is what you call dead works. Ay, agarra esta palabra. Oh, take this word, La obra muerta the dead work, que solamente la sangre de Cristo puede limpiar. that only the blood of Christ could cleanse. Es esa desesperación que está dentro. It's that desperation that's El inside. sentirte desconcertado cuando no logras resultados. Feeling like you're unworthy when you don't achieve what you want. Porque no te das cuenta Because you're not even aware. que por un lado está diciendo, Señor, haz tu voluntad. Because from one place you're saying, Lord, do your will. Y por otro lado quieres hacer lo que tú quieres con tu propio esfuerzo humano, tu mérito humano. But on the other end, you're trying to do your own will with your own human strength and will. Esa es una obra muerta.
those are dead works. Donde estás creyendo que por lo que estás haciendo, como lo estás haciendo bien, entonces ahora te estás moviendo por la fe. When you're believing that you're doing something because you're doing it right, that even now is when you're moving by faith. Pero realmente cuando nos movemos por la fe, But truly, when we are being moved by faith, para tener una conciencia limpia delante de Dios, have a clean conscience before God, para dar fruto de la efectividad de la sangre, to give fruit by the effectiveness of the blood, tenemos que reconocer we need to recognize delante de Dios, before God, delante de los hombres, before men, dentro de nosotros mismos, inside of us, que nada lo que hay aquí abajo, bueno, that nothing that's down here on earth that is good es por nosotros. is because of No us. es por lo que nosotros hayamos hecho. It's not because of No what hay we've nada done. que yo pueda hacer para limpiar mi conciencia. There's nothing that I can do to cleanse my Solamente conscience. la sangre de Cristo. It's only the blood Cuando of Christ. tengo fe en la sangre, When I have faith in the blood, que es por medio del Hijo de Dios, that is through the Son of que mi God, conciencia se puede limpiar. that my conscience can be cleansed. Y entonces no es por mi esfuerzo, Then it's not because no es of por my el efforts. contacto que tengo. It's not because of that connection I have. Y no quiere decir que no tengamos conexiones, no me malentienda. And it doesn't mean that it's bad to Pero have no ponga el connection. poder donde no lo tiene. But don't place El poder power viene where de there Dios, isn't. Él te da la conexión y la conexión se somete a la palabra. Don't give power to the wrong person. The power, God gives it to you and He connects you to the right person. Él te da la People. conexión, He gives you that pero es el poder connection. de Dios el que da los resultados. But it's the power of God that gives the results. Conclusión, Conclusion. ¿qué debo hacer So what should I do? todos los días? Every day. No solamente el domingo, Not only on Sunday. no solamente en el sermón, Not only in service. que me entró por acá y se fue por allá. That it goes in through one way and out ¿Cómo the hago other. para que esa conciencia la mantenga limpia? What do I do so I can maintain a clean conscience? Muy simple, Simple. todas las noches, Every night. antes de dormir. Before you go to Tú sleep. sabes que tu maestro te puede despertar a las 3 de la mañana, You know that your teacher can wake you up at 3 in the morning. es decir, tu conciencia, It's to say your conscience. porque te va a enseñar, Because it will teach oh, you. te va a decir It will tell you. si está lleno de amor o lleno de resentimiento, si hay venganza, ¡ay! If you're filled with love or filled with resentment, if there's vengeance, Antes de dormir, before sleeping, examina el día que tuviste. examine your day. ¿Cuánto bien has hecho? How much good have you done? ¿Cuánto has dado? How much have you given? ¿Cuánto has obedecido? How much have you obeyed? Y lo más importante, And the most important, ¿cuánto has disfrutado? how much have you enjoyed? ¿Cómo lo hiciste? How did you do it? ¿Y por qué lo hiciste? And why did you do it? Confiesa a Dios tus faltas, Confess to God your faults, tus your transgresiones, tus transgressions, motivaciones your equivocadas wrong y motivation, pídele perdón. and ask Him for forgiveness. Haz la decisión de cambiar tus hábitos, Make the decision to change your habits, tus actitudes, your attitude, tus formas de pensar your way of que no te thinking traen paz, that doesn't bring you peace. que quiere buscar la solución afuera cuando Dios te la da adentro. When you want to seek that solution on the outside, when God gives it to you on the inside. Es como aquel que se fue lejos a buscar el diamante y lo tenía en el tal patio de su casa. It's like that person that went to seek that diamond super far away, but he had it in his backyard. Y algunos lo llaman esposa o Some esposo. people call it wife or husband. Amen. Decirle, te Yes. están hablando. Tell them they're talking to you. Presta atención a tu conciencia. Pay attention to your conscience. No la ignores. Do not ignore it. Cuando te llama la atención, When it gets your attention, escúchala. listen to Cuando it. te enseñe, When it teaches you, ponte en posición de alumno para poder recibir, place yourself in a position of a student so that you can receive, para estar en paz con tu conciencia. to be in peace with your conscience. Cuando el ego te diga, When the ego tells you, oh, eres la única rosa del rosal, oh, you're the only rose out of all the roses. siempre recuerda Always remember que en la misma planta that in the same plant, hay un montón de pimpollitos, de retoños que se están there's a bunch of preparando. little Hey, hey. seeds that are gonna grow. ¿Y están listos? And you're ready? Cuando la opinión del hombre te aleje de Dios, When the opinion of man draw you far away cuando from tus God, actividades diarias te alejen de Dios, when your daily activities, they draw you far cuando from tu God. familia te aleje de Dios, When your family drives you far from cuando God. tu propia ambición te aleje de When Dios, your own ambition steers you away escucha from la voz de tu conciencia. Listen to the voice of your conscience. ¿Por qué?
Why? Porque siempre Dios hablará, dice la palabra, Because God will always speak, the word al says, propósito que tiene contigo, to the purpose that He has for you, más allá de tus propias acciones more than your own actions o las acciones de que te rodean. or the actions that are surrounding you. Bienaventurado es el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Blessed is he who does not condemn himself in what he approves. Quizás tú me estés mirando Maybe you're looking at me now, y en este momento and at this moment, te has alejado de Dios you've steered far from y God, tienes una conciencia culpable. and you have a guilty conscience. O estás haciendo algo con una motivación equivocada, You're doing something with the wrong intention, creyendo que vas a, ay, voy a complacer a Dios, porque voy a predicar, porque voy a hablar, porque me voy a casar con este lindo hombre que Dios me dio. because you're thinking, oh, I'm going to share the word or say this because I'm gonna marry someone, this beautiful man. Eso se llama legalismo. That's called legalism. Eso es vivir por la ley. That is to live by law. Eso es querer sacrificar That's wanting to y sacrifice creer and believe que eso nos da una autoridad. that gives us an authority. Eso es negar la sangre de Cristo. That is to deny the blood of Jesus. Porque realmente el Señor murió Because truly, the Lord y Él died. nos da la plenitud de la vida. And He gives us the Él ya plentifulness pagó of el life. precio. He already paid the Nosotros price. debemos caminar sobre Él And we need to walk por medio towards de su Him luz, de su verdad, through His light and His por truth. medio de su amor que todo lo puede. Through His love that can do all things. Cuando tenemos ese amor, And we have that love. como decía hoy la pastora Yamila, ese encuentro con el amor, Like Pastor Jamila said, that encounter with that love, nuestra vida cambia our life, it y changes. nuestra conciencia And our conscience, descansa. it rests. Porque es solo la sangre de Cristo Because only the blood of Jesus la puede liberar, can set it free. la purga, It, le saca todo lo it feo, prunes it and it takes away all that is ugly. saca toda esa obra muerta, It takes out all those dead works, toda esa obra humana, all that human labor, todas esas estructuras all humanísticas those humanistic structures que te hacen creer that it causes you to believe que son ellos los que te van a dar la bendición. that they are the ones that will give you the blessing. Dios creó God, He created al hombre men con un propósito, with a purpose imagen y semejanza suya, as an image of Himself para que haga cosas más grandes que la que Jesús hizo. so that they could do even larger things than Es what decir, nos dio Jesus un did. poder más alto It's to say a power that is so que high viene de Él, that comes from Him, más alto de la creación. more higher than what creation is. Y ahí es de nuestra conciencia descansa. And there's where conscience it rests. Cuando nosotros entendemos esto When we understand this y nos sometemos and we submit sin restricciones, without restrictions, sin justificaciones without justifications, y sin darle opciones and without giving options al Señor creador de nosotros. to the Lord creator of us. Ahí donde estás. Right there where you are. Si te has alejado del Señor, If you have steered from God, Él quiere que vuelvas a Él. He wants you to come back to Him. Ahí tu conciencia te va a hablar en este momento. Your conscience, it will speak to you right now. En este preciso momento. In this precise moment, Algo te va a incomodar adentro something will cause you to feel uncomfortable para que inside vuelvas a Dios so that you can come back to y God dejes el egocentrismo. and you can let go of that Dejes egotism. la ambición desmedida. Let go of that Dejes esa unmeasured pasión por el mundo. ambition, that passion for the world. Porque la palabra te lo dice. Because the word is Que telling el you príncipe del aire that the prince of the air es Satanás. is Satan. Y lo que está en el mundo And what's in the world no está en Jesús. is not in Jesus. Nosotros estamos en el mundo, We're in the world, pero no somos del mundo. but we are not of the world. Estamos en este mundo We are in this world para cumplir un propósito divino. to fulfill a divine Porque purpose. sabemos cuál es nuestro destino final. Because we know what our final destination is. Y lo que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra And what God has for us here on earth. es lo mejor que el mundo no tiene. It's the best thing that the world has. Así que damos las gracias a Dios So we thank God por esta palabra. for this word. Porque es bienaventurado Because His blessed el que no se condena is those that do not condemn en lo que themselves aprueba. in what they approve. Sé bendecido. Be blessed. Que Dios te toque ahí donde estás That God touches you right para there where sacar you toda are. condenación. To remove all Para que condemnation. todo lo que hagas So that everything you do, sientas la aprobación you feel the provision dentro de ti. inside of Y you. que estés unido And that you are in unity a Dios.
estés unido a la conciencia de Dios. You're in unity with the conscience of God. Porque en la unidad Because in unity es donde está la bendición. is where the blessing is. Es donde está la unidad en tu casa. Is where the unity is in your house. En esa unidad And that es unity donde tus hijos is where your children, van a salir del pecado. they will come out of sin. Donde tu matrimonio Where your marriage, se va a sanar. it will heal. Donde tus finanzas Where your finances, van a progresar. they will progress. Una conciencia limpia A clean te conscience hará muy generoso. will make you very generous. Y el que más da, And the ones that give more, más tiene. the more they have. Sé bendecido. Be blessed. Gracias, Luis.